زندگی هر انسان داستان است. داستانی که تکرار قصه های گفته شده و شبیه افسانه های گذشته نیست و این زندگی نامه ها کتاب های زنده را می مانند. تا کنون داستان های زیادی گفته شده است، اما نه همه وقت داستان های جالب و گفتنی باب روایت و میان مردمان حکایت شود. اگر شوند هم خیلی کم و محدود. اما تجربه تاریخی نشان می دهد که هیچ یک پدیده خوب، هیچ یک معجزه از دیده ها دور نمی مانده است و به باد فراموشی هم نرفته است. در آسمان بی حد و حدود، در این سیاره پهناور، برای هر انسان پیشه و کار مقرر شده است که تا کنون در هیچ کدام از این پیشه ها حد و حدود معین و مشخص مقرر نگشته است، چون هر نفر در هر دور و هر قرن با تازه‌کاری نابغه همان پیرهه شناخته شده و ماندگار می گردد. این موسیقی سالها قبل صدا می داد. آفریده است که از قلب شعله زده است. تا کنون زیاد نواها شنیدم، اما به این ذیل شیرین و روح نوازش را نشنیده بودم. زخمه هر تار به قلبها ناخن می زند و کس را به دنیای دیگری می برد که تصورش سهل و ساده نیست. برایم مراقاور شد که این خونیاگر کیست و چه دنیای دارد با نواهایش. ана ин кӯҳҳои сарбафалаку осмонбӯс асрори ногуфтаву ноҳуфтаи зиёде доранд. сангҳои хороӣ ҳама гунгу хомӯш, рудҳо туғён мекашанд. табиати сарду ваҳшӣ. боварнокарданист ки инсон дар чунин шароите умру ба сар бараду ҳаёти намунавию ибратбахше дошта бошад. қаҳрамони навбатии мо низ аз ана ҳамин қуллаҳои баланд парвозҳои баланди худро шурӯъ намудааст, ки шояд ҳамин баландиҳо ӯро водор сохтаанд то ҳамеша қуллаҳоро фатҳ кунаду ному кирдори волоеро аз худ боқӣ гузорад. ин кӯҳҳои инсонпарвар дар як гӯшаи ватани биҳиштосои мо тоҷикистон мустақарранд, ки бадахшон ном гирифтаанд. имрӯз баландкӯҳҳои бадахшон низ аз файзу баракати соҳибистиқлолии кишварамон баҳраваранд, ки аз чеҳраҳои хандони ҳар фарди он мушоҳида метавон кард. ҳамасола ҷилои чеҳраҳои мардумонаш дурахшонтару садои хандаҳои тифлаконаш тавонотар мешавад. аммо 10 солаҳо қабл дар чунин шароити тоқатфарсо кӯдакон чун имрӯз шодону хушбахт набуданд. танҳо алорағми ин сардиҳо бо дили гарм мезистанд. миёнаи тобистон. субҳи 14 июли соли 1939 дар деҳаи шуҷанди ноҳияи рӯшон як рӯзи муқаррарӣ буд. одамон машғули кор буданд, кӯдакон даву тоз мекарданд ва дар сари роҳи мошингард ба корвони мошинҳои дармонда менигаристанд. аз сабаби обхезии зиёд роҳ на ҳамеша барои рафтуомад қулай буд. дастаи консертии театри мусиқӣ драмавии шаҳри хоруғ низ ки бояд барои нишон додани консерт ба ноҳияи ванҷ мерафтанд, ба ҳамин мушкил гирифтор шуда буданд. сокинони меҳмондӯсти шуҷанд меҳмононро то кушода шудани роҳ сари як пиёла чой даъват намуданду ҳунармандон бошанд баҳри фароғати сокинон бекор нанишаста базму сур ташкил намуданд. дар ин миён ҳаваскорони маҳаллӣ низ ба онҳо пайвастанд, ҳатто кӯдакон. зеро хурду калони мардуми ин гӯшаи диёрамон гӯё табиатан барои санъату ҳунар офарида шуда бошанд. роҳбари бадеии театр Меҳрубон Назаров дер боз барои сафи ҳаваскорони театрро зиёд гардонидан мехост саросари Бадахшон гашта истеъдодҳоро гулчин намояд ва инак як фурсати қулай дар ихтиёр дошт. рақсҳои мавзун ва навозиши олии як писарбачаи сабзинаи қадпаст ки тахминан 10-11 сол дошт ӯро сахт мафтун сохт. ин бача Гурмиҷ ном дошт.
гурминҷ чӣ вожаест? саволе ки дар нахуст зеҳни касро гирифтор мекунад. дар фарҳанги забон вожае ба ин шабеҳ пайдо накардем. касе ҳам мушаххасан ва тахминан посухе додан натавонист. аммо билохира ба чунин хулоса расидем ки то зиндагинома ва шахсияти гурминҷро наомӯзӣ, чӣ будани маънои онро нахоҳӣ донист. пас барои кашфи асрори ин вожа биёед бо ҳам зиндагиномаи Гурминҷ Завқибековро варақгардон мекунем. меҳрубон Назаров ниҳоят орзуяшро амалӣ сохт. бо роҳбарии Ғуломҳайдар Ғуломалиев дар мисоли Гурминҷ даҳҳо нафари дигарро аз дигар гӯшаҳои Бадахшон пайдо намуда, дастаи ҳунарии бачагонаеро таъсис доданд. ин даста дар як муддати кӯтоҳ берун аз ҳудуди Бадахшон то сартосари ҷумҳурӣ ном баровард. ансамбл Шошхоро буд як ҳавлии помере ба як ҳавлӣ холӣ карда ҳамонҷо ҷой дошт. мо машқ мекардем, баъд солим меомадем хоро ба як ва ғижақ менавохт. ман лапар мехондам Шомансурова Нозук Моқати. аз ҳамонҷо мо шунос. соли 1941 дастаи бачагона дар ҳайати тамоми ҳунармандони ҷумҳурӣ барои гузаронидани даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик ба шаҳри Москав сафарбар шуданд ва ҳунарнамоии махсусан ҳамин номера тамоми фарҳангиёни русро ба ваҷд овард. ин новоза ба гӯши худи Сталин расид ва чун атфолро зиёд дӯст медошт, супориш дод такроран ҳунарашонро нишон диҳанд, то тамошо намояд. дар тамоми қаламрави собиқ шӯравӣ ҳангомаҳо ба по шуду. номи якояки ин наврасон сари забонҳои мардум буд. барои съездом мегӯям. ҳамонҷо қабул кард Сталин, мо ҳам иштирок карда будем. ансамбл мо як чизи умумият унҷо баромад кард. Сталин як чизи суите рақсӣ, суити суруд ва рақс. унҷо ҳама баромад кардан замон Сталин аз ҷояш хест. аз ҷояш хеста қарсақ мезад. шоири ширинкалом Абулқосим Лоҳутӣ баъди тамошои ҳунарнамоии ин даста чунин васфашон кард. равшанӣ борад зи рӯшон, насли рахшонро бубин. лолаҳои навраси хоруғу рӯшонро бубин. гар надиди гавҳари рақсону лаъли нағмахон, ганҷҳои санъати кӯҳи Бадахшонро бубин. соли 1945 аз ҳисоби ҳамин гурӯҳ Меҳрубон Назаров студияи актёрӣ дар назди театри мусиқии драмавии шаҳри Хоруғро таъсис дод. ҳунари актёрӣ низ дар қалби поки ин ҷавонон рӯ зад. Гурминҷ ҳанӯз аз рӯзҳои аввал мақоми хос дошт, зеро бачаи хеле боҳушу зирак буд. мо спектаклҳо ба ҳамон ролҳо иштирок кардем, бозӣ карда будем. Гурминҷам бисёр ҳунарнамоӣ кард. ҳамон қишлоқ тиллоиву ва баъд хизматгори ду хоҷа галдони як спектакл буд, бозӣ мекардем. бо ҳамин ансамбли тарона ва рақс Помир мо рафта будем дар тамоми ҷумҳуриҳои Балтика консерт нишон медодем. ҳозир ягон таъзваё намондагӣ. моҳи сентябри соли 1947 бо тавсияи Меҳрубон Назаров Гурминҷ бо ҳамроҳии чанд рафиқаш ба омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе, он вақта Сталинобод, ба шӯъбаи созҳои оркестрӣ дохил шуд. ва дар баробари санъаткориаш бо гӯштингирӣ ҳам мекард. бисёр ҷавони гӯштингир буд. Гурминҷ ҳанӯз аз кӯдакӣ ҳунари гӯштингирӣ низ дошт, ки акнун дар вақтҳои холигӣ имкон пайдо кард, то ба варзиши ҳирфаӣ низ шуғл варзад. Гурминҷ дар мусобиқаҳои зиёди гӯштии мамлакат ширкат варзида ғолиб меомад, ки гувоҳи ин чемпиони ҷумҳурӣ шуданаш дар соли 1954 буд ва ин ҳунараш боис гашт то ӯро устоди варзиши собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ Харлампиёв ба дастаи Динамо барои тамрин даъват намояд. ман вая ҳамчун паҳлавон эътироф мекардам, акай Гурминҷа, чунки падаромон ҳамон одамои калонсоли деҳа паҳлавони акай Гурминҷа, чунки вай аз мо калонсол буд. тамоми ҳаракатҳоу
من سبقتاش و گوشتیناش به من نقل میکرد و من تمام تایستان گوشتین از دورهای کونه مخلص هستن و میخواهند که فرزنداشون میدانداری کنن و در تمام جشن و توی ها برآمد کنن و آبرو افتخاری پدر و مادرشان. از آن جمله ناحیه روشن بسیار مردمی هم صنعت دوستن هم پهلوان دوست. در ورزش نیز بسیار شوق هوس دارن. اکای گرمیج هم از زبان جوانیش در دهه کم کم تمرین میکردن. اون دوره ها مثال خیلی مشقی که امروز تمرینایی که هستن در سطح یک نقشه و در یک سطح معلم، این خیلی تالارایی که امروز هستن که دوره نبود، لیکن در همون دهه میدویدن و میپریدن و مشقهای تورنیکشی میکردن و قوت و قابلیت خودشون زیاد میکردن. در همون دههشون گوشتی میگرفته است. پهلوانان همون دهه قطعی دهه بعد از دهه های همسایه‌شون قطعی من در ناحیه کوزمه میکرده است. بعدا در ولایت تا حتی در وقتی که در شهر دوشنبه آمدن است در این شهرم در دیگر توی های همین نزدیکی های گیری اطراف شهر در ناحیه های اشتراک میگیرن و همه همون کوزمویاش وقتی که هم صحبت میشتیم در همون موزهش همش به من نقل میکرد. با یاد میآورد و میگفت که من فندی من و حیله من این بود که از میانبان میگرفتم سر سیوجی میکردم. بعد در درون همون موزه در خانه موزهش همون موزهش میخیستیم و از میانبان من میقپید. بعد من این خیلی حیله داشتم و خیلی حیله داشتم و من قد و بست و نمودی اکای گرموش و من با پهلوان خود کسی میدید در هم دوره جوانیش معلوم بود که از نمودش یک میدانداری پهلوانی کرده است. همچون پهلوان نام برآوردنش را خودش چنین قصه نموده است. بار اول در قشلاقمان گوشتین نوروزی برگزار شده بود و من با میرمست نام پهلوان که از من جسماً قوی تر بود به میدان برآمده بودم. به انصاف مرا چنان برداشته به زمین زد که یک هفته خودم را از جایگاه بالا کرده نتوانستم و از شرم به کوچه نیز نمی برآمدم. در دل قصد داشتم که او را یافته قصورم را میگیرم و همین طور هم شد. بعد آموختن چند اصول و حیله نوی گوشتین تصادفاً میرمست را در خاروق دیدم. برابر سلام دادن بیا گوشتی گیریم گفتم و او هم راضی شد. علمی دیرینه برایت گفته میرمست قوی پنجه را چنان برداشته زدم که بیچاره خود را بزور بالا کرد. قصرت را گرفتی شیر بچه گفته بعد با هم رفیق هم شدیم. اسکر عبدالرحمانوف، پهلوان 3 میدان، صحیفه 21. آن زمان به سررسانم جوره گرمینج که اعضای دسته بود و همیشه همراه میگشتند قصه میکند که بار به دهه رفتیم و گوشتی نوروزی برگزار شده بود. استا حق نظر نام پهلوان که همه را مغلوب ساخته بود انتظار رقیب در میدان جولان میکرد. کسی جرأتی برآمدن نداشت که گرمینج یکی برخواسته به میدان جهید و استا حق نظر را مغلوب ساخت. همه خاموش شدند. خودی گرمینج از کاری کردهش خیلی آزرده گشته برای بی‌حرمتیش نسبت استا حق نظر عذرخواهی کرد، ولی استا حق نظر برعکس نرنجیده به او رباب هدیه کرد و دوستانی دیرینه شدند. من بعد گرمینج از استا حق نظر اصولهای زیادی گوشتین را آموخت. اسکر عبدالرحمانوف، پهلوان 3 میدان، صحیفه 34. سال 1948 گرمینج دوباره به تئاتر خورغ برگشت و آنجا به فعالیت ایجادی مشغول شد. همچنین به ورزش نیز سر و کار می‌گرفت کم کم، ولی باز هم نصیحت‌های مهربان نظرов را در زمین نگذاشت که گفته بود: پسرم، گوشتین رمز مردانگی است، ولی تو استعداد نادرتری داری. گوشتین این شور و شوق جوان است و تنها در همین دوره. سن و سالت کمی گذرد، دیگر قوت و توان هم کاسته شدن می‌گیرد. از این خاطر دنبال هنر را جدی‌تر بگیر، زیرا آینده درخشان تو در این سمت است. همین طور گرمینج آخران مراتب در یک مسابقه نوروزی شهر خورغ
ки паҳлавонони тамоми Бадахшон ба ҳам омада буд, баромад намуда Дарвеш ном паҳлавони мағлуб нашавандаро, ки дар майдон ҷавлон мекарду ба худ рақиби мувофиқ меҷуст, моҳирона ба пушт афканд ва ба гуфти худ пушташ заминро надида майдони гӯштиро барои ҳамешагӣ тарк намуд. як паҳлавоне будааст дар ҳамун тарафҳои Бадахшон, Дарвеш ном. вай анаме хел паҳлавон будааст ки ягон кас ёрои бо вай гӯштин гирифтан надоштааст. худаш як бадҳайбат паҳлавон будааст, ҳақиқатан ҳам рустами ҳамун давра будааст. ягон кас ҷуръат накардааст. Гурминҷ Завтубек ҳамун вақто гуфт ки ман мехондам, дар Тошканд мехондаму бо яке аз масалан устодони беҳтарин ҳамун давраи шӯравӣ Харлампиев гуфт як чанд вақт ман машқ карда будам, машқи гӯштини миллӣ. баъд гуфт тобистон шуд, ман омадам дар ҳамун Хоруғ, кадом маърака буд ки дар стадион гуфтанд ки анамихел гӯштингирӣ. ҳама ҷамъ шуда ки тамоми вилоят ки имконият доштааст дар ҳамун майдони спортӣ ҷамъ шудем ва гӯштин гӯё ки акун ба охир расидааст, ҳамун Дарвеш фуромадааст, ҳеҷ кас ҷуръат намекунад ки бо вай гӯштин гирад. ва баромадааст, гуфт ки ман баромадам, хай миёнбанда бастам, пӯшидам, гуфт як гирифтем, як 5 дақиқа гирифтем, ҳама мардум дигар ҷамъ шуд, пур шудааст. баъд гуфт ки бори дигар ман Парвардигора муроҷиат кардам ки шарманда мана накунад. ҳамин бардоштам, задам, дигар гуфт як қариб 5 дақиқа ҳама ҷо оромӣ, ягон паша пар намезанад. ягон кас охир ҷуръат надидааст ки ягон кас надидааст ки масалан вай ин паҳлавона ягон кас зада бошад, Дарвеша. моҳи сентябри соли 1950 Меҳрубон Назаров ҳамаи шогирдонашро барои давом додани таҳсил ба донишкадаи театри рассомӣ ба номи Островскии шаҳри Тошканд фиристод. он замон студияи тоҷикиро ҳунарпешаи халқии Иттиҳоди Шӯравӣ Олим Хоҷаев роҳбарӣ мекард. донишгоҳи давлатии театрӣ дар шаҳри Тошканд қатъӣ хонда будем. ман اینا پیش رفته بودن و همون دانشگاه داخل شده بودن. من بعدتر رفته بودم، کورس سیوم قبول کردم مایا. من در مدت همون 2.5 سال ما قطع بودیم. اونجا تشکیل میکردیم در نزد همون فاکولتت خودمون کنسرت‌ها برای تاجیک‌ها تشکیل میکردیم. برای آدمایی که در نزد سرحد تاشکند و قزاقستان یک برج ملال اونجا بود. همه وقت هر روزها استراحت ما دعوت میکردن، ما برای همون مردم کنسرت نشان میدادیم. زمانی تحصیل در تاشکند گورمینچ چون همیشه تابناک و چشمرس بود و برابر پیکر زیبای پهلوانی داشتنش به دیگر نوعهای ورزش نیز شغل می‌ورزید که خاصتاً در والیبال به همتا بود. از این خاطر او را چون استاد دسته والیبال بازان دانشکده تعیین کرده بودند. یکی از شاگردان گورمینچ که همگی 17 سال داشت و در دسته دخترانه خیلی ماهرانه بازی می‌کرد، با حسن و ملاحت و عفت پرنزاکتش رفته او را تسخیر نمود و شعله عشق را برای اولین بار در قلبش بیدار ساخت. این دخترک خوشبخت تامارا پاولونا بود. در والیبال میان دیگران خیلی چست و چالاک بود. برابر این خصلت‌های خوب و حمیده و رفتار نمونویش باعث گشت که گورمینچ رشته حیاتی من بعدش را با این دخترک شوخ پیوند بزند. پدر و مادر تامارا با خوشنودی آنها را خانه‌دار نمودند و تامارا با وجود آنکه ملتش روس بود، در یک مدت کوتاه زبان‌های محلی بدخشان و تاجیکی را خوب از خود کرد و با شرافت گورمینچ از طبیعت زیبا و افسونکار و فرهنگ و عنعنه‌های بی‌نظیر تاجیکان بدخشان دیدن نموده به این محیط زود انس گرفت. آنها صاحب 2 فرزند شدند که پسر خردیشان اقبال راه پدر را پیشه کرد و امروز در یکی از گروه‌های آوازه‌دار جمهوری شمس اعضاست و خاص و عام کشور می‌شناسندش.
Мама моя училась в педагогическом институте, а отец в театральном. Ну, как я по рассказам знаю, отец был тренером волейбольной команды у них, студенческой. Он их тренировал. И вот, видимо, на тренировках там так заметил. И поженились они, свадьба была в Ташкенте, в доме моих дедушки и бабушки. И дедушка мой был полковником. Вы знаете, когда мы приехали с Гурминчем после окончания института в 1954 году, мы первые в гостях были у Мирсаида Миршакара. И вот он мне сказал, что Тамара, раз вы нашли друг друга, у нас закон такой у памирцев, к вам будет очень много приходить людей, гостей. Оно действительно так, и мы еще первые дни в гримерной жили в театре Маяковского, тогда был объединенный театр. Но вы на это не обижайтесь. Если есть что-то, поставьте на стол. Нету, чай подайте. Если чая нет, водичку, улыбнитесь и все. Потому что люди к людям ходят. И так у нас это стало законом нашей жизни. Тамара Павловна бисёр одами инсон буд. Бисёр одами касе буд ки забонаи маҳаллӣ ам шӯронӣ ам тоҷикиро аз худ кард. Табиаташ гӯё ки ин аз Сибир наомадасту, гӯё ки ҳамин ҷо ба таваллуд шудааст, ҳам меҳмоннавоз, ҳам одами хеле дилкушод, хешдӯст, фарҳангдӯст ва афсӯс ки вай касалии дил дошт, барвақт аз байн рафт. Бубинед, писарашон маҳорати падарашро пурра гирифт. Вақте ки Иқбол менавозад, гӯё ки падараш менавозад. Аҷиб аст ки маҳораташ дар сатҳи хеле баланд Иқбол ба даст гирифтагӣ буд ва имрӯз мо шоҳид ҳастем ки метавонем дар симӯи Иқбол навозиши падараш Гурминҷро бишнавем. Вот этот грандиозный большой ситор, это ситор большой, и отец его как бы сам сконструировал, и с большим великим мастером Худоназаром Андубековым они сделали этот инструмент. В 1984 году, когда я приехал из армии, я служил на Балтийском флоте, и вот такой подарок мне отец преподнес. Это очень старинное дерево. Он, когда снимался в фильме «Юности. Первое утро» на Памире, оттуда он привез один сутум такой большой. Этот дом был под снос, старинный дом. И этому дому, наверное, больше 200 лет было. И вот они с мастером Худоназаром сделали вот этот ситор. И за его вот такие размеры, таких я не видел и таких не было еще ситоров больших, они его назвали Шох-ситор. Ну, я вырос в интернациональной семье. Папа мой родился на Памире, мама родилась в Красноярске. Они познакомились еще студентами в городе Ташкенте. И как бы связали свои узы. И вот из этой любви появились мы, два брата, Геннадий и я, Иқбол Завкибеков. Отца я всегда вспоминаю как своего любимого человека и как своего большого учителя. Он был для меня учителем и в жизненных вопросах, и также, когда я уже начал заниматься музыкой, конечно же, первые все
советы давал он мне, и я всегда с ним говорил о музыке, много очень интересных вещей он рассказывал и про инструменты. И можно сказать, что вот эта любовь к музыке, которая сегодня, я уверен, что есть у меня, у моих друзей, музыкантов, вот эту любовь мы получили именно от общения с ним. соли охири таҳсил дар Тошканд корҳои дипломӣ шурӯъ шуда буд ва хатмкунандагон ду намоишномаро ба саҳна гузоштанд, ки дар ҳар ду гурминҷ нақши мондагор дошт. ин намоишномаҳо чашмаи гусфандон аз рӯи асари Лопе де Вега ва овози америкаи Борис Лавринов буданд. пас аз хатми бо муваффақият гурӯҳ ба ватан баргашта намоишномаҳоро дар саҳнаи театри Лоҳутӣ низ намоиш доданд, ки ҳадаф аз он интихоби актёрони нав ба театр буд. ва бозии Гурминҷу Қиматшоҳ ва Тайғонбеку Мирзо ҳайати комиссия Муҳаммадҷон Қосимов, Ефим Мителман, Шамси Қиёмов ва Ҳоҷиқул Раҳматуллоевро водор кард то онҳоро аз бозгашт ба зодгоҳ боздоранд. гарчанде Меҳрубон Назаров исрор мекард ки инҳо аз захираҳои театри вилоят мебошанд, вале ӯро низ розӣ кунониданд то ин чор ҷавон дар театри Лоҳутӣ барои ҳамешагӣ бимонанд. ҳамин тавр ҳаёти саҳнавии Гурминҷ аз ҳамин ҷо шурӯъ шуд. то вопасин нафас рӯи саҳнаи театр буд ва аз ҳунарпешаи қаторӣ шурӯъ карда то бо иҷрои нақшҳои хурду бузург ба унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва лауренти мукофоти давлатӣ ба номи Рӯдакӣ ва аъзои иттифоқи синамогарони собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ шарафёб шуд. намоишномаи Модарандар, Рустаму Суҳроб, Рӯдакӣ, ду веронагӣ, Иродаи зан, Ҳуррият, Ромео ва Ҷулета, Бой ва хизматгор, Дохунда, Худораҳматӣ, Шоҳ Лир, Тӯфон, Раъду Барқ, Духтари Кӯҳсор, Ман Фахриддинов, Соати Бурҷи Кремл, Қишлоқи Тиллоӣ, Машварат, Дасти дӯст, Бежан ва Манижа, Мо аз боми ҷаҳонем, Бо амри виҷдон, Бунафша ва ғайраҳоро дар сатҳи олӣ иҷро намудааст. роҳи ҳунарпеша дар театр ва ҳам дар кино бо иҷрои нақши хурде аз намоишнома ва ҳам филми Дохунда шурӯъ мешавад, ки барои солиёни баъдӣ дар паймудани зинаҳову қуллаҳои баланд замина шуда буд. баъди иҷрои нақши қаландар аз Дохунда намоишро Бобоҷон Ғафуров бо ҳайати ҳукуматӣ тамошо мекард ва пурсид ки ҷавоне ки қаландарро бозӣ мекунад кист. Меҳрубон Назаров, ки он вақт сардори идораи маданият буд, гуфтанд: ин ҳамон ҷавонест ки замони дар вокзали Тошканд буданд ба наздатон омада буд. Бобоҷон Ғафуров табассум карда гуфтааст ки ҷавони болаёқат аст, ояндаи хубе дорад. ишқ чист акнун фаҳмидаму ҳирси он дар дили ман чун бағри пурмавҷ ҷӯшу хурӯш мезанад. ишқи Рустам тамоми ҳастиямро фаро гирифтаасту на рӯз ором медиҳаду на шаб. оре шабҳои дарозро ман бо хаёли вай мегузаронам. вай чашми диламро кушод, чароғи ақламро барафрӯхт. мегӯянд ки мӯи рӯи хуб дорад, лекин дили маро на ин ҳусн, балки номи мӯътабараш, рӯҳи бузургаш ва корнамоиҳои наҷибаш набуд. оре ман ӯро надида ба вай дил бохтам. Сафина, рав, Рустамро хабар кун. дар ҳастию нестии рӯзгор, дар хурсандию маъюсӣ ин фалаки каҷрафтор маро ҳамеша ёри худ дон. яке аз қанотҳоям партнёр ин луқмаи нон аст, луқмаи ҳаво аст барои ҳунарманд. яке аз ҳамин хел луқмаҳои ҳалоли саҳнавию кинои ман ин Гурмин Завқибеков буд. асосан мо дар нақшҳои ишқӣ баромад мекардам. вақте ки ман ҳанӯз ҷавон будам, ман дар саҳна тамошо кардам асари Ҳамза Ҳакимзода Бой ва хизматгор. Хайри Назар ва Ҷамилае бозӣ мекардану Гурмин Завқибеков бозӣ мекардан Ғафур. нақши Бой ва артисти Иттифоқи Советӣ Муҳаммадҷон Қосимов буданд. мо нав ба театр омада будем, ҷавон ҳанӯз. вақте ки ман ин спектакля тамошо кардам, ҳамин қадар ба ваҷ омадам, ҳамин қадар ашк рехтам,
برای اینکه بازی گرمی زاوقبیکوف و من هنرمندای همون سالها انا همین خیلی تماشابینه. من با خودم ملکه هنرمند بودم و خودم داشته نتوانستم. تقدیر همین خیلی شد که بعد ختم کردن دانشکده عالی در مسکو به تئاتر اومدیم و در بسیار اثرهای صحنوی با گرمی زاوقبیکوف نقش آفریدم. بالزاک اثر فرانسوزی، در اونجا من گرتروده بازی میکردم، زوجه همین گرمی زاوقبیکوف، یعنی که نقشی که وی بازی میکرد. وی هنوز جوان بود، من خیلی اونجا بسیار زنی جوان باید که میآفریده، لیکن شوهرش سالخورده گرمی زاوقبیکوف همین نقش، مویهاش سفید کردن، خوشش سفید کردن، لباس و چه خیلی قامتش خم کرد، چه خیلی گشت در پیش نظرم. من در حیرت موندم که یک جوانی همین خیلی زیبایی، همین خیلی تنومند، انا به همون گرافی فرانسوز مبدل گشت. حیات و ایجادیات این استاد صحنه گرمیجی زاوقبیک تحقیقات خاصه را طلب میکند، زیرا که استاد زاوقبیک گرمینج در حیات هم خیلی مهربان، خیلی حلیم بودند و هم بعضا خیلی سختگیر و انا همین خصلت‌های حیاتی وی در صحنه نیز حس میشد. خوب خوشبخت هستم که در چندین اثرهای صحنه در تئاتر لاهوتی همراهی استاد همکاری کردم و اون کس غم همه هنرمندای همین تئاتر میخوردند، میخواستند که همه هنرمندای تئاتر لاهوتی در سطح بلند کار برند و خودشان نمونه همین رفتارشان بودند. خب دیگر در یک نمایشی ویلیام شکسپیر یک پول سودا، صد پول، یک پول سودا، 100 پول غوغا همراه یک جای صحنه داشتیم و همین قدر کوشش میکردن که همین هر دیمون بسیار همون صحنه را زیبا بریم و کوشش بیشتر از طرف اون کس میشد و من میدیدم نیتی اون کس از صرفه هم میرفتم و همراه میشدم و بعد وقتی که از صحنه برآمدیم تبریک میکرد مرا که تو درست درک کردی. اثری رو به صحنه ماندم، این اثر یونانی بود و نامش مبارزون برچی و نقش اساسی رو به استاد داده بودم و با درجه در همون رفتی کار یک سختگیری میکرد نسبت اطرافیان آنهایی که همراه بودند و طلبات رژیسور را بسیار صادقانه به جا می آوردند. هنگام کار یک رفیق آمد و گفت که استاد زاوقبیکوف اگر همین لحظه را شما این خیل میکردید بهتر میبود غضب کردن، کاری تو نباشد، من رژیسور دارم، من تنها او را گوش میکنم. همین خیلی یک خصلتی من گفتم که هم حلیمی داشت و هم سختگیری داشت و در صحنه اونجا بود که من خشت را میخورم میگوید همون قهرمانی و همون خشت با دنداناش در حقیقت خشت پسته را میگزید، خشت پاره پاره میشد. وقتی نمایش هنگامی که تماشابین نشسته همین کار را میکرد. یعنی برای نقشش یگان چیز دقیق نمی داشت، حتی دندانهایش را هم. баландтарин нақшҳое ки дар театр офаридааст ин иҷрои нақши рустам аз намоишномаи рустам ва сӯроб ва нақши фрунзе аз намоишномаи ҳуррияти ғани абдулло буд.
баъдан боз дар бежан ва манижаи ҳамза фатҳи хушкинобӣ низ нақши рустамро офаридааст, ки бо пайкари паҳлавонона ва маҳорати волояш он замон ягона нафаре буд миёни ҳунарпешаҳои театр, ки салобати Рустам онаро дошт. бинобар ин ӯро рустами саҳнаи тоҷик низ меноманд. нақшҳое ки ман ба саҳна гузоштам, дар 15 намоишномаҳое ки ман ба саҳна гузоштам, Гурмиш Завқибеков ба роли асосӣ мебуданд. ман Рустаму Суҳробу соли 1967 гузоштам, ба Гурмиш Завқибеков нақши Рустама додам. ман қидивай кор мекардам, ҳалолкор буд. ба яке аз асарҳои бисёр ҳам классики мо Рустам ва Суҳроб, ки ман дар он ҷо дар нақши тахмина баромад кардаму Гурмиш Завқибеков Рустам буд. дар нақши Суҳроб Ато Муҳаммаҷонов ва Ҳошим Гадоев баромад мекарданд. ана ҳаминҷа Гурминҷ ҳақиқӣ Рустам буд. бисёр овозҳои дарвозаҳои калон шуд. мо Афғонистон 2 маротиб рафтем. дар он ҷо ҳамин Рустам Суҳроба нишон додем. бо ин асар мо тамоми гӯшаи канорҳои ҳамон ноҳияҳою қишлоқҳои Афғонистон багаштем бо таклифи онҳо. ғайр аз ин ба Москав рафтем гастроли, Ленинград, Узбекистон. Помню один такой эпизод, я был еще, не помню, был ли я уже пионером или еще был октябренком, ну маленький, еще 3-4 класс, может быть. Я пришел в театр, чтобы меня привезли туда, и отец с Асли Бадридиновичем Бурхановым готовились где-то, ну, где Асли Бадридинович играл Ленина Владимира Ильича, а отец играл роль Фрунзе. И я зашел, Асли Бадридинович уже был загримирован в образ Ленина, одет, а отца еще гримировали. И я когда зашел, Асли Бадридинович, я смотрю, Ленин сидит. Ну, я знаю, что это актер, но он в гриме Ленина, и он повернулся ко мне, говорит, внучек, ну-ка иди сюда. Посадил меня на колени, и все равно вот это, у меня такое ощущение, как будто я у Ленина сижу на коленях, действительно, вот это вот. До того они были, ну, как бы такие правдивые, такие реальные в этом образе своем. кордониву маҳорати волои ӯро байнобат гирифта як муддат роҳбарии театрро низ ба зиммааш гузоштанд, ки аксари ҳамзамононаш аз ӯ чун роҳбари мушфиқу меҳрубон ва намунавӣ ба некӣ ёд карданд. соли 1978 донишкадаи санъатро хатм кардам. як хушбахтии калоне насиб гардид, ки бо роҳхати вазорати фарҳанг ба театри Лоҳутӣ омадам ва он вақт сарварии ин театрро устод Гурминҷ Завқибеков ба уҳда доштанд. Гурминҷтағо маро хеле бо муҳаббату бо самимият, бо як меҳри хосаи падарӣ истиқбол гирифтанд ва гуфтанд, ки писарам, албатта дар марҳилаи аввал ҳоло маошҳои мо хеле нокифоя аст. ва ҳамон лаҳза аз дафтарашон ҳам ба студияи Тоҷик филм, ба шӯъбаи дубляж, студияи дубляж телефон карданд, ҳам ба телевизиони Тоҷикистон телефон карданд ба дӯстонашон, ки ҳамин ҷавонҳои мо 2 нафар омада будем, ҳаминҳоя бисёртар ҷалб кунед, ки ғайр аз маош боз як каме навраҳон, яъне гонорар ҳам дошта бошанд, то ба ҳунар, ба роҳи санъат, ки роҳи хеле душвор аст. гуфтанд, ки ин роҳ хеле душвор аст писарам. дар ин роҳ агар ки фидоӣ набошӣ, дар ин роҳ агар ки содиқ набошӣ, ҳеҷ вақт комёб намегардӣ. ва ҳамин ҳарфҳои устод Гурминҷ Завқибеков, бовар кунед, ман имрӯз ки ба як синни муайян расидаам, вале то ҳол дар гӯшам садо медиҳад. ҳамон чеҳраи гарму ҳамон хандаҳои ширинашон то ҳол дар пеши назарам ҳаст. шояд ҳамин буд, ки мо роҳ афтода нашудем аз ҳамаи ин афтиданҳо, хистанҳо, аз нокомиҳо, нобарориҳо роҳ афтода нашудем ва дар роҳи ҳунар боқӣ мондем ва имрӯз то ҷое расидем. албатта шарофату баракати
این عزیزان هست. استاد گرمی زاوقبیکوف استادی من هستند، همچون هنرمند، همچون یک شخص. و گویم که اگر در فعالیت ایجادی من در برابر دیگر استادایی که من داشتم تاثیر گرمی زاوقبیکوف خیلی زیاد است. پیش از همه خاکساری و فروتنیشون گفتن که این اکتیاری هست که برای تئاتر خیلی ضرور و من در مرکز شهر من خانه گرفتم با کمک استاد گرمینج. میتونست خانه دیگه کسب تئاتر همچون راهبر تئاتر. و بعد من با ریاکوبان کردم، گرمینج دعوت کردم با یار و رفیقا و با دیگر رفیقا بودن در خانه شیشتم و من با فرزندام شناس کردم که نمی استاد گرمی زاوقبیکوف همین خانه همین کس توفه کرده. همه فرزندای من میدونن. گرمینج بسیار یک آدم وای بود، طبیعی بود. دیرکتور تئاتر شدن در تئاتر کلان بسیار مسئولیتی بزرگ است. هر یک هنرمند دعوا میکند که او یگانه است در تئاتر و همین خیلی هم هست. هر یک هنرمند جای خودش دارد، یگانه هستند همه اینها. و گرمینج به قدر همه اینها میرسید. او هنرپیشه نو آمده است، یعنی که تجربه ندارد یا که او بزرگ است، او اساس تئاتر است، اساسگذار تئاتر است. به همه اینا مناسبت‌های صمیمانه و زیبا داشت. استاد گرمینج در وقتش همراه محمد جان قاسیموف کار کردند و همراه صوفیا ایرجانونا تویبای و توفا فوزیل و در اسپکتاکل رعد و برق فیلم سنج میتلمن به صحنه ماندگی بود. پسر کلونیا بازی میکردن. اینقدر با توفاپا وای بودن، نزدیک بودن، خب اینقدر مهربانی داشتن در صحنه. همین اکتور یک چی است، اگر در صحنه با همکسبش یا که به زبان صحنوی پارتنرش اگر معامله خوب داشته باشد، همین تاثیر زندگی است. یعنی که در زندگی همین چی تاثیر میگذارد. اگر اینها کمتر با یکدیگرشون معقول نباشد و وای نباشد، همین به صحنه همین تاثیر معلوم میشد در نظر تماشابین. استاد گرمینج در حقیقت یک شخصی به مهر بودن و خودش هم خیرخواه بودن. چیزی غلیظ و آلوده و کیمچه قبول نداشت، پاکی دوست می داشت. و همین پاکی ما در بسیار حالت ها آموخته ایم از استاد. چندین سال گرمینج دیرکتور تئاتر شد. ما گسترول ها می رفتیم. لیکن پیش از اون که ما گسترول رویم، خودی گرمینج رفته و این ناحیه می و یگان قسمت جایی که نباشد رفته اول زمینه تیار میکرد، مصلحت کرده، بعد گروه گرفته میبرد. و خصوصا این سالهای خیلی پیش از البته این عصر 21 بود، ما گفت که من بدخشان میبرم شمایانه، قشلاقم به میبرم، آنجایی که من تولد شدم، خاله من هنوز زنده است. ما در تمام قشلاق و گوشه کناری بدخشان برآمد کرده بودیم. اسپکتاکل لیلة القدر کتی که خودی گرمینج هم در اونجا نقش می آفرید. اکنون درباره گرمینج زاوقبیکوف کتاب نوشتن در کار که نامش داستان در خصوص گرمینج زاوقبیکوف، در خصوص تمام از حیات شخصیش سر کرده، از نقش هایی که وی در تئاتر آفرید، کی بودنی وی، چی بودنی وی در فیلم ها. هنرپیشه مردمی تاجیکستان استاد گرمینج زاوقبیکوف همچون هنرمند یک هنرمند ناتکرار و دارای پهنای وسیع استعداد هنر بودند و همچون انسان هم یک شخصیت بسیار نجیب، یک شخصیت بسیار مشفق، مهربان و خاکساری بودند. پهنای هنرشون خیلی وسیع بود. طوری گفتن هم در فاجعه، هم در دراما، هم در نقش‌های مسکوی دیدیم. مثال در نمایش بنفشه در نقش شکرلینسکی اینقدر آزاد، اینقدر زیبا در نقش مسکوی بودند. ولی در نمایش رستم و سهراب در نقش رستم، آنجایی که پسر خود سهراب را به قتل میرساندن نفهمیده، هم غروری رستمانه
کاملا میدادن. غرور، افتخار وطنداری، غرور مردانگی را خیلی قوی بازی میکردن. و جایی که از همین غرور، از همین شاید اغوا و دسیسه رقیبان و دشمنان به قتل فرزند خود دست زده، یک حالت شکستی این بزرگی را، شکستی این غرور را ما در بازی گرمیشتقا می دیدیم که این یک لحظه بود که این هر یک هنرمند به نقطه بلند آن رسیده نمی توانست. عشقهای گرمیشتقا، همیگونه من عشقهای گرمیشتقا را در نقش غفور در بای و خدمتگار دیدم. عشق صمیمی غفور با جمیله که خیر نظر را بازی میکردم و اون محبت و اون صداقت و اون درد، اون همه فغان قلبی یک کمبغل بیچاره را گرمیشتقا با تمامی پهلوهایش یعنی که اجرا میکردن و گرمیشتقا از زمره اکتیورانی بودن که در نقش ها زندگی میکردن. خب البته اکتیورانی هستن که تصور میکنن نقش ها را، اون زندگی را و حیات قهرمان خود را تصور میکنن، ولی گرمیشتقا با تمام وجودشان در حیات قهرمان خود میزیستند. و همینگونه باز در نقش فرونزه در حریت، وقتی که مدامین بیک، عطا محمد جانوف و فرونزه یک لشکرکش بسیار قوی با هم دیگر وا میخوردن، با سخن، با عقیده ها، با افکار، چنان یک زد و خورد، چنان یک زدیت های به عمل می آمد که این فقط توانایی دو هنرمند گرمین زوقبیک و عطا محمد جانوف را در صحنه می دیدیم. صحنه مثل که می لرزید. همینگونه در داد از دست عقل سکازو عطاکا یا در شاهلیر یا در بسیار نمایش هایی که ما در صحنه تماشا کردیم، گرمیشتقا را همچون یک پیکره قوی، همچون یک وجود بسیار توانا، حرارت بسیار گرم و وسیع و همینگونه هنرمند ناتکرار بودن گرمیشتقا. بسیار نقش های جالبی گرمیشتقا. برای چی میگم گرمیشتقا؟ تمام اهل تئاتر استاد را تقا میگفتن و گرمیشتقا هم به همه همیخیل با یک لحن زیبایی بدخشی پیتیش میگفتن و جیان گفته مراجعت میکردن، یعنی که به همه کارمندان مثل پدر، مثل تقا، مثل برادر بودن و هیچ دلی بزرگشان در دل بزرگ گرمیشتقا یگان کینه، یگان خصومت، یگان حسد، این چیزها اصلا وجود نداشت و شعارشان همین بود که برون کن کینه ها از سینه خیش که دود خانه از روزن برون به. درباره حیات و فعالیت گرمین زوقبیکов در مطبوعات و رسانه‌های دوری نیز پیوسته میگفتند و از هنر والایش میستودند، زیرا او هنرپیشه کند و کرخت نبود و در هر ابرازش قهرمانش را به طوری میآفرید که بیننده گرمینج بودن او را در وقت نقش آفری حس نمیکرد. اساساً دوره نوی جلو و درخشیدن گرمینج از زمان سر شد که او به اکران کینو برآمد. اولین نقش نمایان او در کینوی تاجیک این اگرانام نوروزوف از فیلم دوست من نوروزوف بود. سپس در فیلم های چراغ در کوهسار و یک وقته با کارگردان طاهیر صابیروف در فیلم آدم پوستش را عوض میکند نقش آفرید که به هیئت حکومت پسند افتاد و خود جبار رسولوف طاهیر صابیروف و گرمین زوقبیکov را آمده تهنیت گفت و با آنها عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان شوروی را دادند. برای که میگویم همون سال اولین فیلم بدیعی تاجیکیا بعد تنفسی 16 ساله تهیه کردنی شد، یعنی که برنامه استاد عینی داخونده مراجعت کرد، بعد اکتورها انتخاب میکنن. از جمله گرمیش نو از انستیتوت تاشکند آمدگی در تئاتر لاوتی کار میکرد، جوانی همین بخاطر که ولی کار نو سر کردگی بعد باید نقش قلنده را میسپرد. وقتی که همین فیلم به اکران برآمد، اما شب روز
чил буд. Он шаб рӯз режиссёро дар ташнаи ҳами актёрое буданд ки бо майли том бояро ба кино гиранд. ҳамун шаб рӯз филми мусиқии масакавӣ ман бо духтари вохӯрдамро ба навор мегирифтанд. Режиссёр ҳамун Рафаэл Перлштейн, режиссёри ҳамун филм ва дар баробари таҳияи ҳамин филми ман бо духтари вохӯрдам инчунин ба тарбияи кадрои тоҷик машғул буд. Актёрое тарбия мекард, режиссёрое ва дигароя. баъд Гурминҷа мебинад дар ҳамин филм, ҳангоми наворгирӣ дар павилён мебинад. Мебинад хай мепурсад, мегӯяд ки ман нав тамом кардам, омадам, ман ҳамин филмро бозӣ кардам. Перлштейн мехост ки вайро ба ҳамин филм ман бо духтаре ҷалб кунад. Соли 50 вақтин буд. Лекин аз Перлштейн дида пештар режиссёр Шамсӣ Қиёмов ҳамун шабрӯз филми Дӯсти ман Наврӯзовро ба навор мегирад. Дӯсти ман Наврӯзов Гурминҷро ба нақши асосӣ даъват мекунад. Агроном Ҷуран Наврӯзов. И як. Дуюм, дар баробари ҳамин Борис Долинов филми Чароғ дар Кусора соли 58 ба навор мегирад. Унҷа ҳам аллакай Гурминҷа банд кардагиянд ки инҷа нақши Раҷаб, сардори метеостансия Раҷаба худат бозӣ мекунад. Филм ба навор гирифтанд. Шахсан роли ман бисёр як роли чуқур, роли бисёр мураккаб буд ва ман аз нуҳуда ин рол баромадам. ҳаягано гарахин ҳаёти ман кӯба салом шудагӣ дар кӯ зиндагӣ мекардам дар Бадахшон. Долинов Борис Михайлович роля ба ман барои он доданд ки гуфти ту аз рӯдаи роли Ортабоев биромадӣ, аз рӯдаи роли Дӯсти ман Наврӯзов биромадӣ. Ин рол барои шумо чист. Ман ва яъне ки ҳамин қадар озод бозӣ кардам ки ҳамин вақто ки ҳамин мутахассисҳое ки метео чиз мегӯянд ку ҳавоҳаминҳо бозӣ кардам ва гуфтанд ки ҳақиқатан начальник ҳамин будааст. Мо ҳечи нестем дар назди Завхозӣ. Гурминҷ қариб ки бо аксари режиссёрҳои тоҷик ҳамкорӣ кардагӣ. Мисол гирем аз Борис Кимёгаров сар карда, Тоир Собиров, Валерий Аҳадов, Анвар Тураев. Кадом филми тоҷик филм агар номбар гиред, Гурминҷ дар онҷа ҳатман бозӣ кардааст. Агар нақши асосӣ набошадам, ақаллан нақши дуюмдараҷа ёки лаҳзавӣ дорад филмба. Лекин аз таҳлилу мушоҳидаҳои мо дидан мумкин аст ки аз ҳама бештар Гурминҷ бо режиссёр Борис Кимёгаров кор кардааст ва бо Тоир Собиров. Мана ба Борис Кимёгаров аз филми Дохунда сар карда, вазифаи олӣ, Палангина Пӯша бозӣ мекунад дар филми Ливои Оҳангар, дар филми Ҳасани Аробакаш, Як умр кам аст, Рустам ва Суроб, Достони Сиёвуш. Қариб дар аксар филмҳои Кимёгаров ҳаст. Дар аксар филмҳои Кимёгаров. Ёки Тоир Собиров дар аксари филмҳояш ҳаст. Аз Марги Сутхӯр сар карда, Ҳеҷ будагон. Ҳамаи филмҳои Тоир Собиров, Фидоиён ба ҳаст. Қариб ки ҳамааш ба нақшҳои мо баъзан ҳисоби китоб мекунем ки аз ҳама бозӣ зиёдтар кардааст, дар куҷо бозӣ кардааст. шумори филмҳояшро шумори филм аз ҳама бисёр дар кинои тоҷик ва дар дигар ҳам киностудияҳои бародар аз ҳама бисёр Гурминҷ нақш бозӣ кардагӣ. Якум. Дуюм Ҳабибулло Абдураззоқов. Сеюм Ато Муҳаммадҷонов. баъд дигар актёрҳо тақсим мешаванд. Ин аз чӣ далолат мекунад? Яъне ки ба режиссёр ҳам актёр маъқул шудааст. режиссёрҳои берун аз ватан, ҳатто берун астанд. Гурминҷ Зақибеков мисол дар филми Тӯфон дар Осиёи Комил Юрматов яке аз нақшҳои асосия бозӣ кардагӣ. Дар филми бисёрсирагӣ Сарҳади давлатӣ Беларус филм ва қисмати Регҳои сурха соли 1984 дар Кӯлоб дар ноҳияи Моъминобод ба навор мегиранд. Мана дар баробари дигар актёрҳои тоҷик Гурминҷам дар онҷо яке аз нақшҳои намоёна бозӣ мекунад. барои ҳамин бо ҳамин ҷиҳатҳояш аз дигар актёрон фарқ мекунад ва барои актёрҳои ҷавони имрӯза бояд намунаи ибрат бошад ки актёр бигзоред актёри театр бошад, бигзоред актёри кино бошад, ана бояд ҳамин сифатҳоя тавонад. Шамшерзанӣ, рақс, суруд, бозӣ, ҳамаи амалиёте ки дар саҳна дар кор аст, ҳатто ҳаракати саҳнаам ҳунар мехоҳад. Актёрое ки ранги Гурминҷ ҳаст дар мисол гирем дар театру дар кинои тоҷик кам ҳастанд. Мисол ман кем метавонам номбар кунам ба ғайр аз Гурминҷ. Ибодулло Машрабов ки ҳам навохта метавонад, ҳам суруд хонда метавонад, ҳам нақш бозӣ кардан. Ёки Лутфулло Давлат айнан ҳам хел.
هم سرود میخواند، هم رقص میکند، هم بازی میکند دارد. اگرمنج بود تماما دیگه هنرهای دیگر هم داشت. مثلا پهلوان بود، گشتنگیر بود. از اونی که اول شغلش صنعتکار بود، بسیار گشتنگیر مشهور بود همون سالها در بدخشان. رقاصی بسیار ماهر بود. رقص مردم رو تا هنوز مثل گرمنج یگان کس اجرا کردن نمیتواند. نوازنده مشهور بود، در همه اسباب‌های موسیقی مینواخت. اسباب‌های ملی تاجیکی مینواخت، مخصوصا در سیتار بسیار با مهارت بود. خلاصه اون چی هنرهایی که دارد صنعتکار گرمنج همین هنرهای داشت و با همین هنرهایش وقتی بازی میکرد در اون معلوم میشه. پلاستیک داشت، همه چی داشت. این برای دقت از بین اکتورها فرق میکنه. بزرگی استاد در همین بود که صمیمی بودن در صحنه، صمیمی بودن و هر چیزی که میگفت با مغز و دیدی تماشابین، یعنی که پسیخولوژی تماشابین رو وای میکرد، تاثیر داشت. من نمیتونم گویم که در این رول یا آن رول استاد گرمنج موفقیت پیدا نکردن. یک چیز عزیز از نگاه من است، من در فیلم در صحنه در رستم و سهراب خیلی عالی بودن و در فیلم خیلی وطایف با وطایف انتخاب شد، ولی من همچون بیننده، اما دوره سیوز بود، در اون وقتا باید که دیگر ملت ها و دیگر خلقیت ها هم میخواد استانوف که باید اجرا کنند. ولی اصلا هم تو نگاه کنیم اگر در فیلم رستم و سهراب باید که رستم گرمنج بازی میکرد، بسیار خوب میشد، فیلم تاریخی بود. با وطایف هم اجرا کردن، خیلی خوب اجرا کردن، ولی اگر گرمنج میشد باز خوبتر بود. خیلی ما میبینیم که که اونجا رولشون اکادمی وزنی با صلابتی در اندیشه هستند دائم. گرمنج هم خنده زیبا دارد. مثلا در فیلم چراغ در کوهسار وای شدگی است، شما میدونید که بسیار عجایب است. در دیگر فیلم هایی که دارن و من هم تو نگاه کنیم اگر گرمنج در حقیقت اکتور تاجیک است، هم در تئاتر و هم در کینو، همه رولاش با موفقیت است. من افتخار دارم که یک وقت همراه استاد گرمنج یا گرمنج‌ها در تئاتر کار کردم. با رقص های بزیبش چطوری که در فیلم رستم و سهراب در میدان بزم برآمده پاکوبی کرده و رقص میکند و چرخهای ناتکرارش، این چرخ حیات گرمنج زاقیبکov است، این چرخ صنعت والای گرمنج زاقیبکov است، این چرخ بلند صنعت ناتکرار گرمنج زاقیبکov است که از یک کوهستان دوردست، از یک عائله‌ای که اینقدر تربیت عالی جناب گرفته است و این شخصیت امروز فکر میکنم نمونه عبرت صنعت تاجیک برای هر یک تاجیکستانی، برای هر یک صنعتکاری که امروز در جاده صنعت کار میکند. تمام گروه ایجادی باید تقا میگفت، چون که باید در حقیقت تقای همان گروه بود، همان دوره ها. مثلا در Белгород Днестровский میرویم، Белгород Днестровский فیلم نامه сказание о Сиовушба. بعد در حقیقت تمام گروه، همان گروهی که ما در Белгород Днестровский اوکراینا بودیم، بعد گفتن تقاط آمده ایستاده است. من با گفتن تقاط، وای من جان میگفت، فقط جان تقاط آمده ایستاده است و پیشوازش میرویم. بعد من بیبا وطایف، آتر کبیریدزه، اتم همجانو خستیم رفتیم ادیسا از Белгород Днестровский پیشوازی. گفتن که بارش بسیار وزنی نه،
бояд ки ҷиянашро бора гирифта биёяд. Савғоти зиёде аз Душанбе овардагӣ. Аз Белгород Днестровский рафтем Одесса. Одесса дар аэропорташ устода вохӯрдем. Устод моро дид, Давид оғош кард, то ҷиян ками зер кард. Он даврао манам ҷавон будам. Паҳлавонона як хай бо дуруст ки Ато Муҳаммадҷонов ва Ибо Ватаев Ватан ҳама ба оғӯш шудем. Гуфт ҷиян бора бардор. Кани нигоҳ мекунем бор нест. Бора лакай дӯстбачаҳои Одесса бурдан. Ваҳ гуфт ин қадар азобе ки ман кашидаму ин қадар бори вазине ки ман аз Душанбе овардам то ми аэропорт овардам да. Хай гуфт вай насиби ризқи ваё будааст. Ҳамун ба ҳамун дӯстбачаҳое ки дар Одесса ҳамун бори устода бардошта бурданд ҳамаи вай ҳамун мағзу шахси Душанбе буд. Гуфт насиби ваё будааст, насиби шумо набудааст. Рафтем бозор мерем. Гуфт ки Тамара барои бачаҳош хеле пули зиёдам додааст ки ман барои ваё либос биёрам, оилаашон. Хана рафтем, ҳамон пула гуфт мағзу шахс мегирем барои гурӯҳ меравем. Баъд рафтем бозори Одесса. ҳамон чизое ки дар Душанбе аз Душанбе овардагӣ буд мумкин ваё бошад ё не. ҳамон рақам мавод харидему гирифтему рафтем Белгород Днестровский. Ну, на киносъемках я тоже часто присутствовал, он тоже брал меня с собой на съемки. Это вот фильм «Дороги бывают разные». Я помню, я еще мальчиком был. Он сам за рулем там ЗИЛ-130, он без дублера ездил. Я сидел рядом, но в некоторых даже эпизодах там. И на фильме «Трагедия Сиавуши» я просто был как бы помощником, ну, для того, чтобы учиться операторскому искусству у Давлата Хуназарова. Ну, я как бы не работал, а просто меня и Далера взяли с собой в экспедицию киносъемочную, и мы вот видели весь этот процесс. Что-то помогали там, что-то так, чисто как волонтеры, как чтобы... И вот с того времени как бы мы приобщились вот именно к искусству кино. Даже был такой момент, что я как бы дома планировал, что я стану кинооператором, я стал заниматься фотографией, ходил к мастерам, таким как Заур Дахте, Давлату Худоназарову. И было так, что я должен был поехать в Авгик, но все-таки как-то музыка больше перетянула. И я просто помню один жизненный такой эпизод. Мы сидели у нас на балконе, со мной мой друг Йокуб был, который вот саксофонист группы «Шамс» тоже. И они как-то с отцом так, отец его как-то так, как друга принимал, не то что как младшего. И они общались, и он говорит, дядя Йокуб говорит, старик, ну вот ты актер, а ты можешь сейчас вот заплакать можешь? Отец ничего не говорил, смотрел на него, не прошло 30 секунд, даже 20 секунд, наверное, не прошло. Он вот так на Якуба серьезно смотрел, я смотрю, у него раз слеза пошла. И дядя Якуб говорит, это вот ты профессионал, ты. خودم وقتی که در کینو کار کردن در فیلمو از اون جمله در فیلموی از روی شاهنامه و وقتی خودم رژیسور شدم در صبح نخستین جوانی دعوت کردیم. لیکن من باید بگویم که اما که گورمینچ در فیلم‌های زیادی اشتراک کرد برای آفریدن образهای گوناگون، لیکن لیاقت و اون جگری فرهنگی که او داشت پوره شده نشد.
ҳазор афсӯс. Он кас як нозукиҳо дошт. Нозукиҳошон дар чӣ буд? Вай барои он ки як чизро офаридан, вай бояд ба шахсияти худаш наздик мебуд. Чунин рол надошт. Ман барои мисол чӣ бигӯям? Вай раққоси бузург буд. Лекин дар рақс, ин рақси суфиёна буд. ҳамту рақси бедарак набуд. Барои он ки ӯ бояд рақс, яъне рапой аз ҷо бихезад, мусиқа бояд бар ҷигараш, бар вуҷудаш дарояд. Ягон кас наметавонист махсус дар ту ё дар ягон ҷо вайро маҷбур кунад ки вай рапой. ва ҳамчун шахсият бисёр инсони наҷиб буданд. ҳамеша шӯхӣ мекарданд. аз шӯхиҳо қадар болаззат механдиданд. ва ҳамчун навозандагишон барои ба як мард чин ҳунар кам мегӯянд, ҳам созтарош буданд. ҳар куҷое ки мерафтем сафари ҳунарӣ, ҳар куҷое ки ягон кундаи тут ё чормағзро медиданд, ҳатман пурсуҷӯ мекарданд ки ина чӣ хел дастрас кунем ё чӣ хел ина ба душанбе биёрем. аз он созҳои мусиқӣ месохтанд. ва ҳамин буд ки урмиштағо дар авҷи камолоти ҳунарӣ рафтан аз театр. паҳлавон ҳам буданд. рақсҳои зебое ки гурмиштағо мекарданд, ин рақси асили мардона буд. рақси мардона имрӯз қариб ки дар саҳнаҳои мо нест. вале гурмиштағо мардона мерақсиданд. тамоми ҳарорату ҷавонмардиву тамоми бузургии мардро дар рақсҳои худ ифода мекарданд. ва созҳо менавохтанд, мисли ки аз қалбашон он наво берун меомад, аз вуҷудашон он мусиқӣ берун меомад. ва осорхонаи худро сохтанд. ва дар ин осорхона беҳтарин созҳоро ҳар куҷоам ки мерафтем сафари ҳунарӣ, дар куҷое ки ягон сози аҷиберо медиданд, онро гирд меоварданд. ва ҳамин хел як осорхонаи бисёр бое аз худ мерос монданд. ва тамоми нақшҳояшон дар синемо, тамоми он хотироти некашон ҳамчун осори бисёр пурҳикмат, осори бисёр пурарзиш имрӯзиёнро, насли имрӯзи ҳунари моро сабақ медиҳад ки дар роҳи ҳунар чӣ хел фидокор буд, дар роҳи ҳунар чӣ гуна содиқ буд, дар роҳи ҳунар чӣ гуна сарсупурда бояд буд. ин аст зиндагиномаи устод Гурмиз Оқибеков ки албатта дар як суҳбати хурд наметавон тамоми паҳлуҳои онро фаро гирифт. вале Гурмиштағо то имрӯз байни ҳунармандони мо ҳамчун як рамзи мардонагӣ, ҳамчун як рамзи одамияти баланд, ҳамчун як рамзи меҳрубонӣ, хоксорӣ, як рамзи сарсупурдагӣ, садоқат ба ҳунар, номашон, осорашон боқӣ мондааст. ман чанд асбобҳо ба ман доданд. азбас ки ман навохта наметавонам, менавозам, мега афсӯс. гуфтам ки ман чизи вай надорам охир. гуфти русо слух надорам, ман барои ҳамин навохтанам наметавонам. гуфт баъд як бор чиз гирифтам, навохтам, як чизаша аввал тақдимам кард. гуфт ана ин мерай, менавозӣ, ашула мехонӣ. баъд хулас ман бурдам, чанде навохтам ки хайр ҳунар ки нест да. баъд яке чӣ хеле шуд ки хона омаданд. ҳамроҳи Абдуразоқов ва Ато Муҳаммадҷонов омаданд хона. баъд хайр хош кардем, шитем ҳамонҷо.
خیلی چکشک کردی صحبتها خیلی بعد گفت کنی ربابی که من دادم گفتم خیلی نه گفت بیار نواز نواختم گفت رباب ته رباب گفت اینقدر من از چیز جانم تو دادم به ایسا پردوهای دیلم دادم تو این خیل دقل می نبودی تگو تو سزاوار این مال نیستی گیری چیزش بعد در وقتی رفتم فراموش کردم و کی گیرم نمیدونم کدام از این رفیقمون گفت که استاد ربابا یک گفت مانده ربابا علکه ویرانه گفت و کدام خاطر گفته شدم که در حقیقت نغز میدید همچون انسان همون مال در حقیقت بسیار ارزشی بلند داشت. گرمیش نفره بود که تمام عمر خود را قربانی پیشه و وظیفه نمود و ذره آرام ننشست. امروز رقص مردانه و پهلوانانه اصیل تاجیکانه را همگان تنها خاص او میدانند که مثل و مانند نداشت. شاهکاری هایش در تئاتر و سینمای کشور حرف ندارد که به تکرار دوباره چیزی روشن و عیان گمان میکنم هیچ ضرورت نیست، چون تمام عنوانهای شرفیاب شدهش که بلندترینش جایزه رودکی است گواه و تصدیقگر این گفته هاست. عشق بی‌پایان ساز و نوا گرمینج را وادار کرد نام خود را چون فدایی این راه و روش برای همیشگی در دور و زمانها ابداً ثبت نام کند. آثارخانه‌ای که او تشکیل کرد امروز برابر نادرترین گوشه گویای تاریخ بودنش در مرکز توجه تمام جهانگردان قرار دارد و صنعت پرغناوت موسیقی خلق تاجیک را به جهانیان معرفگری می نماید. همچنین یک صنعت شناسی جوان که من آمده بودم برای تحقیق هم ساحه موسیقی هم ساحه تئاتر، اون کس همیشه ما رو با همون حجره های کاری خودشون دعوت میکردن و در اونجا سازهای موسیقی موجود بود. ما که با آموزش سازهای موسیقی عموما هم بدخشان هم وادی های تاجیکستان مشغول بودیم، از نوازش اون کس، از مناسبت اون کس با ساز موسیقی همون وقتا درک پیدا کرده بودیم که این شخصیت در واقع با سازهای موسیقی یک مناسبت عجایب دارد. آنها رو مثل یک چیز زنده، مثل یک جسمی جاندار احترام میکند، همیشه جور میکند و همینطور از صحبت ها با اون کس معلوم شد که اون کس از خوردی، این رو البته همه میدونن که گرمینج زاقیبکوف شاید از 5-6 سالگیشون الکی به صحنه برآمده بودند. با صحنه برآمدند، با موسیقی سر و کار داشتند، سرود میخوندند، رقص میکردند و از همه مهمش گرمینج زاقیبکوف از خوردی سازهای موسیقی مینواختند. هم رباب بدخشی، ربابی که خیلی قدیم است و تا امروز خوشبختانه خصوصا در بدخشان این رباب خیلی هم معمول است، هم ستار و هم دف و هم غیژک. هر یکی این سازها رو گرمینج زاقیبکوف با یک مهارت خاصه مینواخت. همگان میدونند که سالهای آخری 80 و سالهای اولی 90 گرمینج زاقیبکوف که با نفقه برآمدند با یک اقدام خیلی بزرگ و من با افتخار میتوانم بگم که با یک اقدام تاریخی یک آثارخانه بزرگی سازهای موسیقی را ساختند. Когда уже инструментов было много дома, у нас всегда дома были гости, концерты, и мы как бы уже вот молодые ребята уже больше и к народной музыке стали приобщаться. И вот появилась идея, чтобы создать музей. Это, конечно, и моя мама Тамара Павловна, она была преподавателем в Республиканском художественном училище. И Михрин Егор Назарова, она тоже там преподавала. Это сестра Далира старшая. Они дома с отцом всегда обсуждали эту тему, то есть, что надо организовать вот именно музей музыкальных инструментов, такую творческую лабораторию, что, ну, это чтобы было доступно уже как бы для всех.
И потом отец уже начал заниматься этим, и вот открылся музей в 1989 году. Нашли помещение. Он ходил в Министерство культуры, обращался везде, и как бы открылся этот музей, который до сегодняшнего дня уже, получается, 30 лет в этом году созданию музея. ҳозир мо медонем ки ин гуна осорхона дар осиёи марказӣ вуҷуд надорад, ки ин қадар созҳои нодири ҳам тоҷикӣ, ҳам созҳои нодири кишварҳои ҳамҷавор, ҳам созҳои нодири аз кишварҳои дуру наздик ки меоварданд, тӯҳфа мекарданд, ё худи Гурминҷ Завқибеков ба сафарҳои ҳунарӣ мерафтанду он созҳоро ҳамроҳ меоварданд. маълум буд ки ин созҳои мусиқиро Гурминҷ Завқибеков яку якбора не мумкин тахмин карданд ки тамоми умр ҳамин созҳои мусиқиро аввал дар хонаи худашон, баъд дар хонаи фарзандонашон ва баъд ҳамаи инҳоро ҷамъ карда ба як осорхонаи хеле ҳам осорхонаи хеле ҳам хоксорона дар як ҳавличаи хурди кӯчаи Орҷоникидзе мегуфтанд он замон, ба ҳамин ҳавлича ин созҳоро ҷамъ оварданд. ва вақте ки ин осорхона дари худро барои тамошобинон боз кард, ҳамагон дар ҳайрат монданд ки чӣ гуна як шахс аз сӯи маблағҳои худаш бо як меҳру муҳаббати хоса ин қадар созҳои мусиқиро ҷамъоварӣ кардааст ва дар ин ҳавличаи, такрор мекунам, хоксоронаи одди якак ҷой додааст бо як дизайни хеле ҳам нозук ва одди якак. ва ҳамун солҳо вақте ки дари ин осорхона кушода шуд, аксари кулли меҳмонони Тоҷикистон, сайёҳони хориҷӣ, меҳмононе ки меомаданд, ба ҳамин осорхона меомаданд ва баъдан шӯҳрати ин осорхона ба тамоми ҷаҳон машҳур шуд, чунки аз осорхона якчанд филмҳо ба навор гирифта шуд. Ин филмҳо ба забонҳои гуногун тарҷима шуд, аз ҷумла ба забони англисӣ ду филм ба забони англисӣ тарҷима шуд ва минбаъд ҳамин осорхона ба як ҷои муқаддаси мусиқишиносии пойтахти мо табдил ёфт. В этом году это очень такое большое историческое событие для нашего музея. Мы получили премию, музыкальная премия, которую организовал его высочество Агахан. Это такое международное событие. Нам очень приятно, что именно в 30-летие музея в этом году и 90 лет как раз со дня рождения моего отца. В этот год вот мы получили такую премию. Эта премия, ну там как проводилась, это международное жюри. Завкибеков. хислатҳои хубу намунавии Гурминҷ барои ҳамагон намунаи ибрат буд. ҷавонон кӯшиш мекарданд аз ӯ пайравӣ кунанд. бисьёр шахси ҷиддӣ буду заҳматталаб ва кори худро зиёд дӯст медошт. аз суҳбат бо ҳамзамонон ва пайвандону наздиконаш дарёфтем ки баробари як марди нотакрори саҳнаву майдонҳо буданаш инсоне будааст ба тамоми маъноҳои хубаш. барои васфи сифотҳояш китобҳо кифоят намекунад ва чун қонуни табиат ҳамагон мегӯянд инсонҳои неку шариф умри кӯтоҳ мебинанд, умри Гурминҷ Завқибеков низ чандон тӯлонӣ набуд, аммо хеле сермаҳсул. қалби ҳунарпешаи нотакрор замоне аз тапиш боз монд ки барои охирин бор сафар ба зодгоҳ карду бо якояки азизону наздиконаш видо гуфт. Обычно ездил на Памир, 2-3 недели максимум, а это уже месяц там. И как я знаю, как рассказывали, он приглашал всех своих родственников там, с Хорогов, оттуда, все его посещали, видели, видимо, он как бы чувствовал, да. Мы должны были поехать в 2003 году в поездку во Францию, мы должны были поехать с группой, с фольклорной группой. И он там сказал, что я должен в Душанбе поехать и сына проводить во Францию.
гастролист. Я не знаю, может, там его, я так слышал, что некоторые не хотели его отпускать, но он говорит, не, все, я должен поехать. И они сели в машину. А я не знал, он, оказывается, еще с собой халифа взял, мулов взял, с собой взял в дорогу. Да, он, видимо, чувствовал. И вот, к сожалению, так получилось, что по дороге. گرمینچ نفری بود که امروز همگان او را به نیکی یاد میکنند، چون دریای رحمت بود و سرشار محبت. این را ما امروز از مخلصان و هواداران هنر او بر علا احساس میکنیم. برای پاس خاطر این اشخاص کتاب ها نوشتن، فیلم ها آفریدن، پیکره ها ساختن همانا کفایت نمی کند، چون رسالتی که آنها انجام دادند خود پیکره جاویدانه آنهاست. هنری که آنها داشتند خود تسخیرگر هزاران قلب ها شده و همکنون مهرشان در یکایک این قلب ها جاویدانه گشته که هیچ احتیاج برای معرفی ندارد. بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی، در سینه های مردم عارف مزار ماست. یادت بخیر ای ابرمرد میداندار، صحنه آرا و نغمه سرا. من میگویم که حمد و ثنا به مادری که این آدم را به دنیا آورد. О ты, чья бровь, как черный вуд, чей локон петлю завит, чьи губы красны, как рубин, нежнее шелка пух ланит рудаки. Кохалой торбу. Не могу я людям настроение портить. چه خصلت‌های نیکویی که در آدمیزاد پروردگار آفریده است، همه این خصلت‌ها داشتند. زندگی نشان می‌دهد که ما چیکار کنیم. Как-то вот так говорил, что, знаешь, сынок, говорит, ты, когда ляжешь спать, сразу не засыпай. Подумай, что ты сделал сегодня хорошего. چه умный, چه بخت خداوند داد به این کاخت آورد تا رزم شاد. رحم دل بود، همتی بلند داشت، با کیچی یاردم باشد اگر را علاقه یاردم میکرد. زندگی کردن در کن. میلش هر به تو گندم علاوه بر این یک تاقی آرد میدیم. Научишься, будешь хорошим специалистом. Пойдем. محبت همچون انسانیش نسبت به جوانان. دل عاشقت را تو تسکین بجو، شود بخت و طالع زنا یاورد. کریم شهرت پرستی یا از دیگران بلند گرفتنی خودشون یا در ساحه هنر با تعریف زدنی خودشون که واقعا با تعریف های زیاد می ارزیدن، لیکن اینقدر شخصیت خاکسار بودن که در سر و لباس پوشی، در مناسبت با دیگر هنرمندان، در مناسبت با همون کلکتیو تئاتر با شاگردان در فیلم‌های زیادی اشتراک کرد برای آفریدن ابرازهای گوناگون، لیکن لیاقت و اون جگری فرهنگی که او داشت پورا شده نشد. هزار افسوس. Будь как ты хмельна, и если напиваешь ты мрачнеешь, так в этом человек твоя вина. حلیمی داشت به هم سختگیری داشت. Не позорьте имя джигитов. و غژق می‌نواد. من لپر میخوندم شامنصور و نازک اونجا همه برآمد کردن زمان ستن ما جاش خسته خرسخ میزد. یا تا من و تو به آوردگاه بیتازیم هر دو به پیشی سپاه. بعد من خیلی هیله داشتم و خیلی هیله داشتم و من قد و بست و نمودی اکای گرموش و من با پهلوان خود کسی میدید در اون دوره جوانیش معلوم بود که از نمودش یک میدانداری پهلوانی کرده است. جسور بود،
پهلوان بودند. باید که رستم گرمیز بازی میکرد. اگر یک پاره نانم نداشتن تو یک 5-6 کس جمع نشوند همون پاره نان نمیخوردن. عشق برادر عشق است. زندگی رو دیگر کردن لازم. Но когда приходит любовь? Свадьбу. تمام حرارت و جوان مردی و تمام بزرگی مرد را در رقصهای خود افاده میکردند. اگر مرا مثل شما سوال پرسید که کی گرمین زاغتبеков بود خود با خودش وقتی که می نواخت وای چرخهای ناتکرارش این چرخ حیات گرمین زاغتبекov است. درباره او باید فیلم ها گرفت. درباره تمام نقش هایی که در سینما آفریده است، آن نقش هایی که در تئاتر آفریده است باید در انسیکلوپدیا ها باید نوشت.